Զնարխցիլիքեշտը բազունգաուտ նբստեր սավգացավտի մեկում էֆիր ինվորմացիոն ռաղդաբուն ստուդիի գբերատը իրինը ռայդիան ոլցը բրթայ ռաղդը սայրակ դարձի մթլ։ Սար խայդեններ սդիսեն բելուն արխ ֆնտես ազық խեստ կենет տագուն ռազվեց գարան սլուժբել։ Фахуз дарудисты медицинун лаккетте президент Финбалду Россия Федерации медицины кабазы бернун кушчытиме. Сатанай габиц. Ирон адамы хоздар традиции тәвдістірсідісті заус кулай басаттагун мазалы. Արվեն խստը ամը խուրզախտ է։ Աբուն Ռիսպուբլիկա խուսարի ռեստոնը տագուն ռազվեց գարան սլուժբել խեստ կենեվն տեսազը։ Ամասնույսը տեն ռարվակուտը президент Библ Танатули. Սիչինն բրդը ըրզրտույ ведомствоյ կստվադել ըստայսն ֆաստագ աստը սարազն սբանդստ վդետտլ։ Տեմա ադր տարկենզանիս նավացխասագուտը թալյունը։ Республика Хусар Ирестона оттагун разват сгарны служба элфентаса засыхасты цитан уагдырцыт сытчынымберт. Служба арастырцыт республикану азау астарастаджы. Хусар Ирестона кокод гурзи агрессийных лауэнвад. Оттагун разват сгарны служба кушыта активун хоядистой дуаминеста мазы августа хастадар. Водунай бирата хурзахчы нарцидесте Хусар Ирестона уалдар подсахадун хурзахтай. Оттагун разват сгарны служба кухтаривеккенег уарзията Алексей едалбару авак служба кушыты номай. Бузныжны хастазахта президент Библ Анатолиян я alle варсон хвасты хай. Войма арзерта ведомства костефадел, а сенфеста госты саразен себантест ведеттел. Работа нашей службы не имеет внешних проявлений своей составляющей, но необходима для мирного созидания молодого государства Республики Южная Осетия, государства Алания. За относительно спокойное время с момента признания республики ни на минуту не прекращается незримое противостояние спецслужбам Грузии и их зарубежным покровителям. День празднования профессионального праздника, 15 лет основания службы внешней разведки. Хочу пожелать личному составу дальнейших успехов в оперативно-служебной деятельности, здоровья вам и вашим семьям, карьерного роста, мира в деле обеспечения безопасности Южной Осетии. Хусарирестон гаржен тахте сайрак командагенег Библ Анатолий арфаракутта оттагун разват сгарнады служба кушытан са профессионалун берекбонецетен. Патса хады саргла гырзырта удун антестете фадел, ама бонусан кутта зарга аха модам ферсы, махан набонесис нахад бардинат бакакканен. Уважаемые сотрудники службы внешней разведки, дорогие гости, ветераны, я от всей души хочу вас поздравить с вашим праздником, профессиональным праздником, пожелать вам доброго здравия, бодрости духа и выполнения тех задач, которые перед вами ставит руководство республики и которые, в принципе, перед вами ставит народ Республики Южной Осетии. Оттагун разват сгарнады кушытай са профессионалун хаста иул хоздарчи хасткане, водун хурзахчы нарцидесте хусарирестон адамы федебестион хасты валахизл дасазысы хасты сытан майдантай. Ведомство эсрестел фентасазысы хасты сытан майдантай та хурзахчы нарцидесте республика президент Библ Анатолий Хисоды Сардар Пухаты Эрик парламенты Сардар Гаситы Пётр Мандерта. Отаты Алюна Устаты Завар информацион равагдабун. В России мы бафска базарда фестиваль фахуз дарудисты медицину лаккетте. Банасан кута президент Библ Анатолий в России Федерации медицины кабазы бернун кушет имя Финбал дарастеджи. В России специалисты гайдар банасан арсет на республика аппет верца гивен зинетта. В дуннамадзе медицины федездаханедер. نبستم و رسیه فدراسیه ارسوگه مدیتین کابازه آکادمیک تا پروفسور تا اما مدیتین زونت کاندیدات تیمه یفیم بلدرستج بیبل تاناتولی بانسان کتا سه کنفرنسی نموغ درست و من یا اخشیاک زینات نه ننی زینات قاقن ناد مینیسترادن خورز با زینات تاییس و رسیاک کالیگا تیمه و دون خسای نمس مدیتین و گلاس دیرارست درست و من یک کست رازمت سوه راجنم بایگوم سوالت ریابیلیتاسیون سنتر رخچس قد ساگر سوزن گیما دیالیز سنتر بایگوم کنن فارستر پرزیدنت بیبل Долибанасан кутта зарга و Россия ما سبازرتا باфастерсад و дун фарцунам фахозда розасты медицину лаккатта. Направление, которое вы обсуждали здесь, в Республике Южная Осетия, по реабилитационным вопросам, это, конечно, важно. Направление вообще медицины. Что касается Южной Осетии, то это, конечно, очень важно. Так как и тех возможностей нет, которые, в принципе,
принципе, есть в Российской Федерации, развитие этого направления, оно, я считаю, что является таким стратегическим направлением в плане медицины, реабилитации тех больных, которые проходят определенное медицинское воздействие. Обсуждали варианты решения этих вопросов, есть и конкретные предложения, и в плане учебы в учебных заведениях Российской Федерации, представители, которые здесь находятся. Это очень важно. Na Respublikaya anani zinat qoqqanana sistemanis khurs potensial fadatnanis kadr tabatsat kananandar axam qodazaqta wa Россия Федерация Федералун Совета Социалун политика форсата Федел комитета аппарата кухторяк канак Игорь Михайлов. Есть и другие области медицины, здравоохранения, в которых мы тоже готовы оказывать содействие. У вас есть хорошая возможность, вы говорите, в начале пути можно с таким потенциалом хорошим, можно, конечно, здравоохранение развивать. Мы вчера разговаривали в том числе про фармацевтическую промышленность. Bibiltanatoli mazaqta Respublikaya Kuxtoriagad nray fastama dar kayorkhayzan meditsinay qabazrastel va ima farmacevtikay raytin kananaldar. Эти отношения, которые есть между Южной Осетией и Российской Федерацией, позволяют нам реально делать те проекты, которые были бы очень полезны и здесь, в Южной Осетии, и, соответственно, конечно же, Российской Федерации. Одно из таких направлений как раз развитие фармацевтики – это все условия для создания каких-то предприятий, для того, чтобы мы здесь занимались выпуском определенных лекарств, они все есть в принципе. Вот, и если у нас это получится, это будет, конечно, очень хорошо. و Россия زونت академик профессор Сергей Пузин бонусан котазахга республика ивен зинетта сава хорзерда скот сакцауэнс социалун форстата удуннемаце медицина экабазадар. Происходит приличные преобразования в положительную сторону. Меняется и само мнение, и сам настрой жителей. И очень отрадно, что вы очень большое внимание уделяете медико-социальным проблемам. Поэтому дай Бог всем здоровья. И я думаю, что при таком настрое мы все будем иметь успех и процветание этой прекрасной республики. نبسته خسنخلا دون خواست فیدار کنن اما سوسیالون پالیتیکای رسم سخای با وردت خیبی بلتاناتولی خلار دینا دوردین از خورزخچن کتا سرگی پوزین اما ایگر میخالوف پروفسور یفگنی اچکاس ونتالا وردرست خوصاری رستون فدبستون خسته ولا خیسل دساز سخسته ستن مایدان تدت روزا خاری با تارنولد کسرات تامیرلان اینفرماسون را وقت آبون Խուսերը մսգատ իրստոնը խսեն էվսմերունը խաստեթ աղավը ֆիդար դարքանն բանասանքուտը պրեզիդեն բիբլտանատոլի խսեն ադուն օրգանիզացի խաստոն էվսմերձինադը մինևերտիմը և իմբալ դրստեջը։ Վդուն սվարսը տլունա ֆակոտը յուդունեն սսայրակ դարթետը խայունամաց խսեք գոբոստը ագոնդերմեք։ На подсаходу сарглаваги химарайста ветеранта патварасиона хсана дамун организации хастона в Самарзина децагат юрастойна регионалун хая доминаварте як ухторяканак згойта Валерий сарглавдай. Фембал дома хаяд райста ас организации минавар хуссад юрастона бетита Михаилдар. Важетана газ сузахта республика президент Биболта Анатолий. Банасан котта дува юрастона хсан в Самаруна хаста такай қавфидар канен. Подсаходу сарглавагма банасан котта загайн ангум басинаттей с России Федерации خستون افسمرزیناد مینوردیمه ولدایدر تا خستون افسمرزیناد سردار فتساک خدیوگ و رسی فедерации подсахадун думай депутат Дмитрий Саблинима. Дружба людей, которые связаны, к сожалению, может быть, конечно, войной, боевыми действиями, она намного крепче любой другой дружбы. То, что сегодня это боевой бросок работает здесь, в Южной Осетии, это похвально, это правильно. И, конечно же, налаживать взаимодействие между нашими общественными организациями, нам, как говорят, сам Бог велел. Вопросы, которые мы будем обсуждать, они, конечно же, будут как раз способствовать тому, чтобы вот эти взаимоотношения выходили на более высокий уровень, хороший уровень.
Фембал дерастаджа асых санадамун организации кухтаряканак бонусан кутта. Загадуай рестонандарса проблемат асты юхозан. Ама саскутса канандар қавы юмы ягай. Вайтахай арасаун снок проектама программата. Нахассавы фидан аза хустар рестон ахусай сидер савалаттан улафан лагер байгум канен. Асоста хастарсы ветерант реабилитации фадел программа. Реально люди уже бесплатно ездят в санаторий с семьями и отдыхают. Вот в Саке у нас ездили, все просто шикарно отдыхали, там полностью вся реабилитационная система работает. Начиная от массажа, заканчивая ваннами, ну, как должно быть. Люди просто не только отдохнули, но получили колоссальное удовольствие от этого. Я знаю, что здесь ветераны тоже нуждаются в этом, любой ветеран нуждается. Вот на следующий год мы вот сейчас поговорили, мы будем планировать уже как-то решать через Бетха, чтобы привлечь Южную Осетию. Потом с детьми-сиротами тоже надо вопрос решать. Вот сейчас Донецк был у нас, в Северной Осетии. Биболта Анатолий Арамбер давджита зардал арлаван кодан Евсамарун республикаты сывалаты нырцалда разафат фадыл кай улафын канын схуссар ерестона. Нахастун саута ветеранты санитарун курортон хос канын ма арвиты на форстыты хайта захта. Зарга асы форстыл нарида ганквест цавы. Что касается ветеранов боевых действий, я разговаривал с Савниным Дмитрием Вадимовичем, как раз вот то, что вы говорите по отправке наших ветеранов. Мы тогда говорили пока про афганцев в санаторий. Этот вопрос прорабатывается. В прошлом году он так остро поднимался. Я думаю, что в следующем году, в 2019 году мы вместе уже реализуем. Со своей стороны мы на следующий год зарезервировали финансовые средства, которые позволят нам отправлять на реабилитацию, на санаторно-курортное лечение уже ветеранов боевых действий в Южной Осетии. Потому что они, к сожалению, наши ветераны боевых действий, начиная от 89-го года и фактически до 2008 года, они как-то остались в стороне, и благодаря которым, в принципе, сегодня Республика Южная Осетия живет. И как раз 1 января мы уже выделили ежемесячно финансовые средства, которые нам позволят уже ветеранов боевых действий Южной Осетии отправлять на санаторно-курортное лечение. Ձերցետ ֆասիվադլ սոցիալուն խզակտամագորր դամքայեն դովն սուի ֆադլդար Կգագանները ռաստաջալկացը սվալունանդար ֆադատիս ինտերնետ մասերի բորայ բոխիզնան Հասուկոտ տակտա ավզարր դամն դավը ավզուն գադայմակտը պսիխիկայլ Ամբալուն արղնալ սավնա ֆդլ տաֆալտարե ֆալտար մացմունուն qazնակ զինատ տլավարտույ ուդոնան Թեմբալ դխայդի շտաբանը սանկուտույ ուիդար Ամանա ветеран тайбирата васа мунгай гавалирта Хастон архайд хайди шта сахадав сармафастиваган арах кайнас разваенс Сахастон қабатыр зинат خی رازورنل آفتمی تا آسق تاگو انمان قواک سمای فسی و دنوا کیفازموی آخم سویتون گوبستاگون دقوست الکساندر کوسرات تامیرلان اینفارماسیون را وقت هابون خسری رستون ترخون گنجتن ریفست موزنی سخی پروفیسیونالون برک بون کتنسان کنزست ولازداری وندسن فevralle ویفدل امبالون بارمن بافستان ریسپوبلیکای پریزیدنت بیبلت آناتولی ترتركنا من فرماسون راوخت سخي وتل اناورد جابقا قطوي راي گرم بسته دون خساز ازراتست مقال خوتخچن کورت سگاتی رستون مکر بابرستوی ودی خسری رستون آدم خورز توی خست و زاو فستیوجتا اما وی خنسکی آتاخت کتوی سگات تاگف سمرتم خسمه وی تاول زورگو اما ایرستون آدم اندیخ کنن کینی و دبون تصاوت ارمسم نوات خسک کودست زرینیمه آتس بونتی رستون نوگایمس یقا قنجت کت تسلا و دست زخم ارباب سگ مقل خستون قرط نخمه می فارست نمازدک گماز ارت نماکتیابر ارتنفت سگ ماکتیابر ما اخسه و راید تا ارگو ماگریسی ایرون آدم نخمه سگاتی رستون قباتر قا قنجت خسنوت بونت و دست نریسپوبلیکای بارخیون تدر ادب بتا ارتاس دفزونگلا بویا فلدر نیومی یاگی رستون باقا قنم مجیرالا و دو نخسنوت چیلخ سات ولادیمیر در و ترسته جوی سلوجبا کود تا فیداون گنک تخت ایرون باتالونه یکا ماندیر و جیوت آلان پارپاد کسی سال در لپوی مفندون را خواستوی تگاتی رست و ماد سون امنیف سمرتن با خوز کنن ناخد استم کازارمایا ما فقط ما خورد گجون شراتیا و ما نفس مرتا این در افتاد یعنی خسته تنقل کنم ما نفس مرتا کمست طریقه تو من بخوز کنم من بالا بودیم و ما شهردنج
مرا زگی مخی سیگون در نرایست ما کود ورس زخل ما خشت پرپدن یفسمر آگین در دیس هم فیکس تو هیوت ما فقدیس ما وی ما درور خواهدم و باورم ما کتیت باورتم پرپدس مر آگین دافته ما سلادستم آلیگ خواندیس یعنی ما تروح صدات after my sled is my dick up on you that you ma also this time نشجع سمرتان من زوجته بربط ما أكتوبر سكيتن بالكلام بوشان يولدر فلا قام كسوت من بربط فازنديس فيليسل فقط كنت ما أم خل كان هم دامش بوم بس تودم شيء كان دامش ما قرأته وما البته وشو تريتوري ما دامش بوم بس تود ما خل كان بيت تفته وما كودي توم والله خسنش عدوخ بدرو بيتسوت متر وفد دور نجيب بلاسي نجيب بخس نجيب نشيس ما يبتر رالق دي شفته ما وش بدر فليجي نجاي قرقان گفتم ما بودم ما خویک فت ما پاپاتی نگردن فلیجی بدر ما عاد مقطع ریول در وقت سلادستان مفت میل در فاست مفت خالص مفت ما بالستان میدم مفت یول ورئيس فيدراسيا جنرالون بروكوراتورا بركنن تمغاس كمي فراست دنمز دكا جماز ارتنفت سجا ماكزابرای فنزم نایابرون خستون کانفلیکت فماردست فون سده استا ارتا دایماج دو سده خسایی و دایماج تانمات سونز ابرک فیسف جتلد می فراست دنمز دكا جماز تساگاتی رستون ارتساوگات ساوتن افیتسال و آرغرتست تساگاتی رستون سوویتون سوسیالیستون ریسپوبلیکای ول در سوویت است سمسیزده اما ایرون دم دكا گم سیزده ارمجتم و دون آت کانفلیکت را خود دو کدراز والغولن بنگه باید تکون تکنیک و نقدویفتونگ تگاتیرستون تسرک مقالن سفل در خیراز کول و دست آخم اویرقاو خوتخ جنگورت آگریسی قدباری رستون نخمم کتسه نسانود گورد گرون رایون اما زوج قوراخیس فارس باتساخسن همه نوکس رزگه مقال بستم اربایو کنن آتse بونت ارولاز در تگات مخوستار در ارمسن سویس خسته آمد دکت روخس نمتم کوکویت آنجلا کوست زرینا دیخت دیانا اینفارماتسون را وقت آبون Сыппарсада адаймагай фылдарырсадасты репрессигунд. Артын өвдім аз, на адам историидерні уақта трагикунфад. Политикун репрессита аматтак байысты бире нахус адам. Будунайса фылдар фамардысты лагерті ахурмагаме вазалай. Вадайныр маратсад истай юас. Ама көд әндербестеті автаны республикайдар мисынс өсі трагикун саута. ارتن افدما سوویتون سدیسه یغو بسته ایستوری مخواستر صد کد ایول دراگیگون در رسته گافتم رپریسیتا هادای ماجه فیخسن بیراست خواست وافن اما آخستون بادن فلرمست آتن خسته زغن نی و دد صوت تراگیدین و رسی اما سوویتون سدیسه راز در بسته مسنس پالیتیکون رپریسیتا آمد تکته مسنس سومن امسن روخ گنن نی سده گای مین گای آدای مکته باتست مید خود تکت مینیستراد آدمون کمیساریات آخستت سنترن یخسود آفت خوینک آدم نخمه توخ کنن آدم از ناگلتا و در استجه نماتسد آل دکاک آدای مگدر آدم از نکتیمه توخ کد توی اپت ساویتون سدیسه فلوت در ایول تنگ در باندفتا سدیس سکنده و وگ ریسپوبلیکتل و دون نمس خصار ایرستونل در چسل نمس آدم وفگه زغن نیس نه آدمل سترزیون کایرسد رپریسی گندر سدسته سپار سد آدای مگای فل در که زغن قو رپریسی گند چیرسد و دون سپت در نفیخستوی فلوت در سفل در فماردسته لاگیرته اخور مگم وازالای خیسا دراست فا خوشچنسته وی زونگه در نباکوت توی آفتمای و منر بیرنمت داکومنت ما فاکت تکود بلورد کنن سومگسکه رپریسی گند چیرسد و دون سفل در آخستر سدسته انا بندور آخوسکتم گسکه و منما آخم افخرن آبیراتسیته سیراگ بنا تاخستا خاخور اما آرداون نخاس نیم بستک تایما کمندرت بانتست سرای گرن بسته مرز دخن هفته خوینگ خروشوفسکی اوتی بیل فرسم سیخ سنوه دوانیت ولادیمیر در کسه آسوگه انوسه فنزه اماست کوختاری و گاد کد تا سوسگ organizacji Rastinodan. As organizacji toch kod ta iron odam nation kultura mevzak baqa kanene sarel. Katse gordziak szawinizm archajtas konek kanenel. Wanite Vladimir Amaya Amgarta ахстер сдесте фанзой фетсагамозом. Это было настоящее рабство. Мне дали 20 лет. Мне тогда шел 21 год. Такая маленькая нация. И такая у нас была интеллигенция. Это было просто, это самая душа интеллигенция. И уничтожена эта интеллигенция. Диссектabiliсты. Это были настоящие преданные народу люди. Настоящие борцы. Сашарт гаварт йодамер сашарт. آخم تراگیگون سوتن فیروخ گنن نی و یونایی ستوری کسی قومزونوی فیدن فلتر تدر و منما آخم استر تراگیدی فست در نناسین یا بونسیس یک آخل سلاون. تدت روزا قوست الکساندر اینفارماسون را وقت آبون.
Նացուն կուլտուրա ամա տրադիցիթե կուդը խեսցեուն սրազգեվալ թերխսեն, ասը ֆարսրավել ғավնեն նսանեն զաուրա յուն օրգանիզացի գունդրցեդը մազալ սատանայի կեբից։ Սվալետը արախ սինադեյ ռայգունդեյ բազադստը ըրմբրդու evջետեսի պետտեր։ Razgafaltarı molunama kulturun komulatın anamın qargu çoskanenis ümümey fildar barak bunta ama alı xuzun mozaltta volcun. Axam qodil xasliste konkurs satana qabic organizatırta. Ve manama axam mozaltta farçı sıvalatan fadatis İran natsun kultura bindurta xazdar bazununun. Kalçın şuat olkotlar. Avuşun doğayı dolcun şuatı. Ayı ben çarpam. Dunezken akşoldalar. Tenkbila. Razum sinan tavli. Napıdarlar. Masaparnayşı xatsot masaşkanol. Ayı ben çarpam. Dunezken akşoldalar. Çeşitə saraq sinadravdəstü İran natsu xarinəkdə çətdəkənənəy, laputəta İran fıngıl küftətə küdə xəst kərin qavüməy. Sıvələtəmə saraq sinadravdəstü İran kəftətə xəst kərənəy, alıq lastar arxaytət səməy səxirav disoy araqşcənəydər, əmə fəvallaxi soy. Aman در فسکوندم ایره آل کمیته زاک خود در بخواستاد دادم باستاد در خور زختوات نهادمه آخر زوتا فنگل روارتو ایرون خرینکتا ارتوالی وخه ایرون بگنه و دی سمزادن در کاتسی اسکنن زاد اما مدای آفتاموبیل اندر ایرون خرینکتا در آخام برگ بون تارازنو آنمان قوگ به منم فالکلور امخدال تفرس سوالات تصایداخ کننز کستل رای گرم بسته وارزنل فل در بازولن سادم کلتورون مسار داگون ترادیتیته تبل تلویرا تیده تلیانا بیت تلاریسا اینفرمانسون رواخت آبون اما کرون بتن بازونگه کنزستمرتن فتسگم اکتبرین بسته بون خد برکنن تیمه Znamra rayonu Ödenis Yerdbonuğa döldəfi qarmad bunay əxsərdə 6 gradusa. Yerdbonuğa Ödenis Zav rayonu der döldəfi qarmad bunay əxsərdə 6 gradusa. Axam Bonuğa Ödenis Quaysay der döldəfi qarmad bunay əftə 6 gradusa. Leningor rayonu der Yerdbonuğa döldəfi qarmad bunay əstə 6 gradusa. Axam Bonuğa Ödenis Respublika Stolica Xinvalı der döldəfi qarmad bunay əstə 6 gradusa. Ахамед истина информацион службе басетте гундер меджете албум дердме сарде вазет хорс хабар тифет. Мал народу фин был на эфире.